Naka-ready na ang atong gamit kay naanabot day alutan. Ug mao din atong alutan kuy lain kundi si Boss Jongjong. So karong adlaw di ay for today's video na anasabtay customer. Kini di atong customer mao dinhi ang pinakagwapong tawo dire nga way lumpeng. Ug diring dapita ako nang gimikos-mikos ug mao na ni ang resulta mura nag-ulo sa bagol. Wala pa day mahuman, ako pang gimikos-mikos og balik ug mao na dinhi ang finished product. Sana all. Ug kagwapo na jud ni Boss Jongjong, mura na sa si Coco ni Martin. Shout out di ay ni Madila, Joncel Asuncion del Molde, Doc Williams, Marlon Fernandez Grano, Arbiliar Vlog, Dondon Rosal. Naka-ready na ang atong gamit kay naanabot day alutan. Ug mao dinhi atong alutan kuy lain kundi si Boss Jongjong. So karong adlaw di ay for today's video na anasabtay customer. Kini di atong customer mao dinhi ang pinakagwapong tawo dire nga way lumpeng. Ug diring dapita ako nang gimikos-mikos ug mao na ni ang resulta mura nag-ulo sa bagol. Wala pa day mahuman, ako pang gimikos-mikos og balik ug mao na dinhi ang finished product. Sana all. Ug kagwapo na jud ni Boss Jongjong, mura na sa si Coco ni Martin. Shout out di ay ni Madila, Joncel Asuncion del Molde, Doc Williams, Marlon Fernandez Grano, Arbiliar Vlog, Dondon Rosal.